वेलकम टू द शॉर्ट स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते क्या हैं अरमान? अगर आपने तलाक ही देनी थी तो मुझे निकाह में क्यों लिया आपने? आप ये भी कह सकते थे। आप कोई भी बहाना कर सकते थे। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि शादी के फौरन बाद तलाक दे दी तो क्या मुझे आप गिरफ्तार साबित करना चाहते हैं? वो रोना नहीं चाहती थी लेकिन अरमान के सामने इसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। अरमान के दिल ने एक वीकनेस की थी। मैं जो भी चाहता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं जो करूँगा वो बिल्कुल ठीक करूँगा। तुम्हारे और इसजिद के नाजायज ताल्लुकात। इससे पहले अरमान अपनी बात मुकम्मल करता, अनमोल ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर सेध किया था और ये बात अरमान के लिए नाकाबिले कबूल थी। इसका बस चलता तो इस छोटी सी लड़की को उठाकर ऐसा ही थप्पड़ दे मारता और इसने अनमोल का हाथ जोर से पकड़ा था। इतनी जोर से इसने अनमोल की दोनों कलाइयां पकड़ी थी कि अनमोल को लगा था कि आज इसके हाथ टूट ही जाएंगे। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। रोते रोते इसने बस यही कहा था। मुझे भी दर्द हुआ था, इस थप्पड़ का दर्द नहीं हुआ। मुझे दर्द तब हुआ था जब तुम और असजिद एक साथ कमरे में मौजूद थे। अरमान की बात सुनते अनमोल की आंखें जब से सुर्ख हो गई। हम अकेले नहीं थे अरमान, ईशा हमारे साथ थी। इसने कहना चाहा था लेकिन वो कह न सकी। वो क्यों कहती जब वो इसका यकीन कर ही नहीं रहा था। हवेली पर सुबह अपना सवेरा उतार चुकी थी। तकरीबन हर तरफ सुबह ही सुबह फैल चुकी थी और अफीदी हवेली पर मुलाजिम अपने कामों पर लग चुके थे। चूंकि आज अफीदी हवेली का बेटा अरमान अफीदी 2 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा था, जिसके सबब जैसे खुशियां वापस आ रही हो। वाह अम्मा साईं, आप कभी हमारे आने पर तो इतना खुश नहीं हुई और आज भैया के आने पर आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? हाँ भई, हमारे आने पर क्यों वो खुश होंगी? अबिहा को देखते अरमान अरमगान ने कहा था, क्यों ना खुश हूँ मैं? मेरा बेटा 2 ढाई साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा है। मेरी खुशी तो देखने वाली होगी ना। ये कहते समीना बेगम मुस्कुराई थी। ये वाकई इन लोगों के लिए खुशी का दिन था। कुछ ही देर बाद वो घर में पूरी शान शौकत के साथ दाखिल हो रहा था। देखने वालों ने कहा था कि वो मजीद प्यारा हो गया था। वो शुरू से इतना प्यारा था कि लड़कियां भी इस पर फिदा होती थी। कैसी हैं आप अम्मा साईं? समीना बेगम को प्यार करते हुए मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए इसके दोनों गालों के दरमियान डिंपल पड़ता था। शुक्र है भाई आप आ गए इतने दिनों बाद। अब हमें किसी की शादी एंजॉय करने का मौका मिलेगा, वरना अरमगान भाई ने तो शादी करनी नहीं है। अबीहा की बात पर अरमान ने अरमगान को देखा था और मुस्कुरा दिया, जिस पर अनमोल का नाजुक सरापा इसके जहन में लहराया था। सफेद लिबास में मौजूद वो खूबसूरत सी लड़की इसकी बीवी बनने वाली थी और क्या चाहिए था इसको। दूसरी जानिब फूलों में एक फूल अनमोल जाफरी थी, जो इसकी मंगेतर थी। क्या तुमने सुना? अरमान आ गया है। अपनी बहन की बात सुनते अनमोल ने गहरी पलकें जो गालों पर साया फगी थी उठाकर इसको देखा था, जैसे यकीन करना चाहती हो कि क्या वो वाकई आ गया है। हाँ सच में, अभी खाला की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि अरमान आ गया है। इसका दिल धड़कना भूल गया था। वो पाकिस्तान आ गया था, जिसके ख्वाब अनमोल 2 साल से देखती रही थी। अच्छा, अगर वो आ गए हैं तो मैं क्या करूं? अपनी तरफ से इसने लापरवाही दिखाई थी, जबकि ईशा मुस्कुराती थी। वो जानती थी कि अनमोल कभी उसके सामने इस बात का जिक्र नहीं करेगी। कल का दिन हसीन होने वाला था। कल वो लोग अनमोल के घर इन लोगों से मिलने आ रहे थे। इनको जब ये बात मालूम हुई तो इसके लिए नई टेंशन थी कि क्या पहने। अलमारी भरी होने के बावजूद लड़कियों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि क्या पहना जाए। इसने अलमारी से अपना हर सूट निकाल कर बेड पर फैला रखा था, जिसमें से इसको कोई ना पसंद आया था। वो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। क्या मसला है अनमोल? ईशा ने इसकी मुश्किल आसान करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं पहन रही, मैंने सब पहन रखे हैं। वो जानती थी कि ये सब कपड़े इन लोगों ने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी इसने तो पहन रखे थे। वो एक मर्तबा पहने कपड़े दोबारा क्यों पहनती? शुरू से ऐसे ही थी अपने कपड़ों के मामले में। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? मैं जो कल नया सूट लाई हूँ वो पहन लो। अपनी भाभी को कमरे में आता देखकर इसने पलकें उठाई थी। नहीं भाभी, वो बिल्कुल न्यू है। मैं आपका न्यू सूट कैसे पहनूं? इसकी भाभी, जो इसकी खालाजाद कजिन भी थी, ये सुनते मुस्कुराई थी। हमारे दरमियान नया पुराना नहीं होता। हम बस एक दूसरे की चीज इस्तेमाल करना जानते हैं। कुछ ही देर बाद वो अनमोल के पास अपनी फ्रॉक ले आई थी। दूसरा वो सफेद रंग की थी, अनमोल का फेवरेट रंग। मैं कैसी लग रही हूँ? फ्रॉक पहनते इसने ईशा से सवाल किया, जो खिड़की में से नजर आते आसमान को देख रही थी।
ईशा ने नजर उठाकर अपनी बहन को देखा। गुड़िया लग रही हो, पैरों को छूती लंबी फ्रॉक और इस पर इसका साफ रंग। मेकअप वो करती नहीं थी, लेकिन आज हल्का सा कर लिया था और लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। वो नीचे आई तो सामने ही लाउंज में माँ के साथ दूध छोड़ते बैठी थी, जिन्होंने इसको देखती ही तारीफ की थी। ईशा, इसको बोलो कि क्यों ये खुद को नजर लगवाती फिरती है, मार खाएगी ये मेरे से। ईशा माँ की बात पर हंसती थी। करीबन शाम 4 बजे के करीब ब्लॉक रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। इनका इरादा अनमोल के घर जाने का था। एक गाड़ी में समीना बेगम, अबीहा और अफींदी साहब थे, जबकि दूसरी गाड़ी में अरमगान और अरमान थे। दोनों गाड़ियां एक साथ घर में दाखिल हुई थी। मखसूस कलून की खुशबू हवा में महसूस हुई। अनमोल का दिल जोर से धड़का था। वो किचन में खड़ी थी जब ईशा इन सबसे मिलने किचन में आई। अनमोल, अम्मी बुलवा रही हैं। अनमोल को लगा वो गिर जाएगी। मेरे बाल देखो, बुरे तो नहीं लग रहे? सबसे ज्यादा टेंशन इसको अपनी जुल्फों की ही होती थी। इन जुल्फों ने ही तो असीर किया था अरमान अफींदी को। हाँ हाँ चलो अब, ये कहते ईशा ने ट्रे उठा ली थी और वो आहिस्ता कदम उठाती लाउंज में आई थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने सलाम किया था और सबने नजरें उठाकर अनमोल की जानिब देखा। वो जो अहमद की बात सुन रहा था, इस आवाज को सुनते नजरें उठाई और झुकाना भूल गया था। हमेशा की तरह सफेद लिबास व नजरें झुका गया था। मेरी बेटी आओ इधर जरा, अरमान के साथ तो बैठो। खाला की बात पर इसने माँ को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मैं कैसे, वो मिनमनाई थी। ईशा हंसती थी, जबकि अरमगान ने नजर उठाकर उदास रूह को देखा। मैं पानी पी कर आती हूँ। अनमोल ये कहती ही मामला टाल गई थी, जबकि सब जानते थे कि ये फितरी झिझक है। वो घबरा रही है अरमान से। अरमान भी मुस्कुरा दिया था। अरमान सबके लिए तो हाइक लेकर आया था, लेकिन इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अनमोल के लिए क्या ले। इसीलिए वो बस अनमोल के लिए यहाँ पाकिस्तान से सफेद गुलाबों का बुके ले आया था और अमेरिका से इसने अनमोल के लिए डायमंड की टॉप्स बनवाए थे जो इसने किसी को नहीं दिखाए। सिर्फ ईशा इस बारे में जानती थी। सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ हो गए और वह लॉन में आ गई थी। दिसंबर की सर्द शाम रावलपिंडी में उतर चुकी थी। सर्दी की शिद्दत से अनमोल के गाल सुर्ख हो रहे थे। जब इसको किसी के खंकारने की आवाज आई, पलट कर देखा तो दुश्मन जहां सामने मौजूद था। इसके हाथ में फूल ही फूल थे। कैसी हैं आप? इसने अनमोल को देखते सवाल किया था। ये पहला सवाल था जो अनमोल को इसके लबों से अच्छा लगा था। मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? इसने सवाल करके बात की शुरुआत की थी। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं ये आपके लिए लाया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूं, इसीलिए ईशा से पूछा कि आपको क्या पसंद है, और इसने जवाब दिया कि आपको सबसे ज्यादा सफेद गुलाब पसंद है। हमेशा की तरह इसने अनमोल की आंखों में देखते सफेद गुलाब अनमोल को ही कहा था, जो समझ चुकी थी। अनमोल ने ये सुनते नजर झुका ली थी। इसके अलावा मैं आपके लिए ये लाया हूँ। अनमोल ने इसके हाथ में एक डिब्बी देखी थी, छोटी सी। ये क्या है? अनमोल ने सवाल किया था, जिस पर अरमान मुस्कुराया। आप खुद ही देख लें। इसको ये कहते अरमान ने इसके आगे अपनी कलाई की थी, जिसको अनमोल ने झिझकते उठा लिया था। डिब्बी खोली तो इसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड के टॉप्स थे, और वो सिंपल टॉप्स नहीं थे। एक गुलाब का फूल बने हुए थे। इसे देखते ही अनमोल मुस्कुराई। चलो बस अब लैला मजनू के खेल को खत्म करो। काफी टाइम हो गया है, अगर पहरा देते हुए कोई आ गया, मुझे भी डांट पड़ेगी, और आप लोगों को भी। अबीहा ने कहा। अरमान, जो अबीहा को साथ लाया था कि पहरा दे और देखे कि कहीं कोई आ ना जाए, अबीहा की बात पर मुस्कुराया। बेशक वो इसकी मंगेतर थी, लेकिन इनकी फैमिलीज में ये इजाजत नहीं थी कि मंगनी के बाद वो लोग बात करें या बाहर घूमें। ये सुनते ही अनमोल घबराई थी और फौरन अरमान की जानिब देखा। अरमान इसको बाय कहता अंदर चला गया था, जबकि अनमोल ने वो डिब्बी अपने हाथों में थाम ली थी, ऐसे जैसे कोई इसे छीनने वाला हो। ओहो, बड़ा डायमंड मिला है तुम्हें अपने बंदे से? ईशा ने कमरे में आते ही इसको कहा था, जिस पर वो हंसी। तुम कितनी बड़ी मीसनी हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी बात हुई है अरमान से। अरमान का नाम अनमोल ने पहली दफा ईशा के सामने लिया था, लेकिन खुद ही अपनी बेखुदी पर इसके सामने शर्मिंदा हुई थी, जबकि ईशा हंसती थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने अरमान का नाम ले सकती हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के साथ साथ दोस्त भी हूँ। अनमोल ये सुनते मुस्कुराई थी, और इसने दुख से अपनी बहन को देखा था, जिसके नसीब में खुशियां तो जैसे रूठ ही गई थी। जितनी प्यारी तुम खुद हो, इतना प्यारा तुम्हारा नसीब भी हो, आमीन। ईशानी से देखते दुआ दी थी, और अनमोल आमीन बिना कह सकी। अफींदी साहब इस्लामाबाद के मशहूर बिजनेसमैन थे, जिनका बिजनेस करोड़ों में चलता था,
اور ان کو اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا تھا، ارمغان افندی جو کہ ان کے ساتھ ان کا بزنس بھی سنبھالتے تھے اور غیر شادی شدہ تھے۔ اس کے بعد ارمان افندی جو 2 سال باہر کے ملک رہ کر آیا تھا اور ایک اچھا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی تھا، وہ ابیہا افندی بھی جو ابھی بی ایس کے اسٹوڈنٹ تھی، اور ان کی بات پکی کا دن جبکہ جعفری صاحب جو ان کے سالے بھی تھے راولپنڈی کے مشہور ہسپتال میں ایک بہترین ڈاکٹر تھے، اور ان کو بھی اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا تھا۔ پہلے نمبر پر تھے شیان جعفری جو کہ ایک ڈاکٹر تھے اور شادی شدہ تھے۔ دوسرے نمبر پر تھی عشا جعفری دو جو 2 سال پہلے ہی جن کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور وہ بھی غیر شادی شدہ تھی، اور آخر میں تھی انمول جعفری جو انمول افندی بننے والی تھی۔ عشا کا رشتہ 2 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا، لیکن جن سے عشا کا رشتہ کیا گیا تھا وہ لوگ صحیح نہیں تھے۔ نکاح سے 1 دن پہلے اس لڑکے نے عشا کو کال کر کے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے اب کسی بھی رشتے پر حامی نہ بھری تھی اور نہ ہی وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ارمغان افندی عشا سے محبت کرتے تھے۔ 2 سال پہلے وہ اس بات کا اقرار کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہ سکے۔ عشا کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عشا کا رشتہ تو اس نے چاہا تھا کہ عشا اس کی ہو جائے، لیکن عشا نے تب سب کو یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آج ابیہا کی بات پکی کا دن تھا۔ سب لوگ پارلر سے تیار ہو گئے تھے۔ جب واپس آئے تو کافی گاڑیاں نکل چکی تھی۔ سب سے آخر میں جو گاڑی آئی تھی اس میں انمول تھی، اور وہ جب واپس آئی تو گاڑیاں جا چکی تھی۔ ہیلو، ہاں ہیلو بھائی، مجھے کون لے کے جائے گا؟ مجھے آپ لوگ بھول گئے ہیں؟ وہ جو تیار کھڑی تھی جب گارڈ نے اس کو بتایا کہ سب گاڑیاں تو جا چکی ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ کے اس نے فوراً سے اپنے بھائی کو کال ملائی تھی۔ تم نے لیٹ آنا تھا اس لیے ہم لوگ نکل آئے تھے، خیر میں یہاں سے کسی کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں پک کر لے گا۔ یہ کہتے ہی احمد نے کال بند کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی اس کو لینے آئی ہے۔ دروازہ کھولتے تو باہر آئی تو گاڑی کے قریب پوری شان سے وہ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا اور مسکرا کر انمول کو دیکھا جو اس وقت کالی فینسی فراک میں ملبوس میک اپ کروائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارمان کو سب سے مشکل کام اس سے نظر ہٹانا لگا تھا۔ احمد بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ ڈرائیور کو بھیجیں گے۔ انمول نے اس کو دیکھ کے سوال کیا تھا، کیوں آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ ارمان نے اس کے سوال پر سوال کیا تھا، جس پر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، گھر میں کام ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہی تھی۔ یہ کہتی انمول نے باہر کی جانب دیکھا تھا جہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ مسلسل خاموش تھی، اور اس کی یہی خاموشی ارمان کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہنستی تھی، وہ کھیلتی تھی، وہ باتیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی، کچھ بھی کرتی تھی، ارمان کو وہ پسند تھی۔ سب سے بڑھ کر بات یہی تھی کہ ارمان سے پسند کرتا تھا اور وہ ارمان کی محبت تھی۔ جب ان کا رشتہ ہوا تھا اس کے بعد سے ارمان نے اس کے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ نے وہ ایئرنگس نہیں پہنے جو میں آپ کے لیے لایا تھا؟ مجھے تو لگا کہ آپ کو وہ پسند ہے، اور مجھے تو لگا کہ آپ ابیہا کی منگنی پر وہی پہنیں گی، لیکن آپ نے مجھے مایوس کیا۔ اس کی بات پر انمول گھبرائی تھی۔ نہیں، وہ تو میں نے اپنی شادی اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب ارمان کا کہنا بے ساختہ تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ارمان مسکرایا۔ ہاں، وہ میں نے کہا وہ میں عشا کی شادی پہ پہنوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں رونے لگی۔ ارمان جانتا تھا کہ اب وہ ایئرنگس اپنی شادی پر ہی پہنے گی۔ حال کے بجائے گھر کے لان میں یہ فنکشن رکھا گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں آئے تو اسجد بھی آ چکا تھا۔ اسجد ان دونوں کا کزن تھا جو باہر کے ملک ہوتا تھا، لیکن انمول اور اسجد کی جتنی بنتی تھی پورے خاندان والوں کو اس بات کا پتا تھا۔ ارمان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسجد انمول سے کافی سال بڑا تھا، لیکن ان کی دوستی خاصی اچھی تھی۔ اسجد کو وہاں دیکھتے ہی انمول اس کی جانب بھاگی تھی، اور اسجد نے اسے دیکھتے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ ارمان کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ اس وقت خاموش رہا تھا۔ کیسے ہو تم اسجد؟ ارمان نے اس سے مزاحمہ کرتے سوال کیا تھا، جبکہ اسجد مسکرایا۔ وہ دونوں ہی ملک سے باہر ہوتے تھے اور دونوں ہی کو ہی فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن جب کوئی ایک بندہ پاکستان میں ہوتا تھا تو دوسرا آ نہیں پاتا تھا۔ آج وہ دونوں ساتھ تھے تو اس موقع کو غنیمت جانا تھا۔ مجھے تم سے اتنی ساری باتیں کرنی ہیں اور مجھے تو تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، میری بات سنو۔ ارمان نے دیکھا کہ انمول اس کے کس قدر قریب تھی۔ وہ اسے کیسے بات کرتی تھی، جبکہ اسجد کے علاوہ وہ ارمان سے بھی تو بات کر سکتی تھی نا۔ ارمان کو یہ سب خاصا عجیب لگا تھا، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گیا اور کچھ کہہ نہ سکا۔ اس نے جو چیزیں سوچی تھی کہ پکچرز بنوائے گا انمول کے ساتھ، وقت گزارے گا، اس کو جانے گا، اس کی سنے گا، لیکن اس چیز کا تو موقع ہی نہیں ملا۔
अनमोल इसके पास होने के बजाय अस्तित से बातें कर रही थी और ये चीज इसके लिए काफी हैरानकुन थी। वो पहचाना ही नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन खैर क्या हो सकता था। वो लोग जब वापिस चले गए तो वो भी लाउंज में आ बैठा था। अरमागान इसके पीछे ही आ गया था। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पूरे फंक्शन में भी तुम परेशान ही लग रहे थे। अरमागान की बात सुनते ही वो मुस्कुराया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बचपन से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। किसको चकमा दे रहे हो? मुझे पता होता कि तुम तब कब तुम्हारा मूड खराब है और कब ठीक। वैसे ही मैं सोच रहा था कि अनमोल की इस अस्जित से कुछ खास दोस्ती नहीं है। अरमागान ने महसूस किया कि अरमान के लहजे से शक की बू आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं सोचो। अरमान, तुम जानते हो हमसे ज्यादा इसके करीब अस्जित रहा है, इसलिए वो अस्जित से सारी बातें कर लेती है। अहमर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि अपनी बहनों के पास बैठ के सुने, लेकिन अस्जित से इसकी काफी दोस्ती रही है और अस्जित अच्छा लड़का है। अरमागान ने अपने कजिन की तारीफ की थी, वो वाकई अच्छा लड़का था। अरमान का शक बेबुनियाद था। जो भी है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। अरमागान ने महसूस किया कि वो काफी अपसेट लग रहा था। खैर, अपनी तरफ से वो अस्जित की तरफ से अरमान को कह चुका था कि वो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अरमान के दिल में शक का बीज आ गया था, क्योंकि अरमान 2 साल की छुट्टी के बाद आया था और अब इसने तकरीबन महीना गुजार के जाना था। इसीलिए इनके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। रुखसती के बाद बेशक अरमान अनमोल को लेके चला जाए, इसमें किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी। अरमान और अनमोल दोनों को ही कोई एतराज नहीं था। इसने सोचा कि अनमोल से बात करेगा। अस्जित के बारे में यही सोचते वो इस बारे में बात करने ही अनमोल के घर आया था, जहां इसे मालूम हुआ कि सब शॉपिंग पर गए हुए थे। इस वक्त घर में अनमोल ही थी। इसने भी शुक्र किया कि चलो घर में अनमोल ही है, इससे बात कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर वाले पोर्शन की जानिब आया तो इसे अनमोल की हंसी की आवाज आई। घर में तो वो अकेली है, वो किससे बात कर रही थी? और ये सोचते ही जैसे एक कदम आगे बढ़ा था, अनमोल के कमरे का दरवाजा खुला था और इस कमरे से अस्जित और अनमोल बाहर निकल रहे थे। अनमोल ने इस वक्त छोटी सी टी शर्ट और साथ फ्लैपर पहना हुआ था और छोटा सा दुपट्टा गले में मौजूद था। अस्जित अरमान को देखते मुस्कुराया था, जबकि अरमान मुस्कुरा भी न सका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके लहजे में शक की बू आ रही थी। मैंने बुलवाया था। क्यों, क्या हुआ? अनमोल फौरन बोल पड़ी। मैंने आपसे बात नहीं की, मैं जिससे बात कर रहा हूँ करने दे। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? और आपने किस किस्म के बेहुदा कपड़े पहने हुए हैं? अनमोल को लगा जैसे अस्जित को देखते ही अरमान को बुरा लगा है। इसमें मेरे कपड़े कहाँ से आ गए? अनमोल को बुरा लगा था। अस्जित के सामने भी वो क्यों इसको बेइज्जत करवा रहा था? मैं बाद में बात करूंगा और तुम मेरे हाथों बच के दिखाना। ये कहती वो अस्जित को धक्का देते वहां से जा चुका था। अनमोल को समझ न आया कि इसने इतना ओवर रिएक्ट किस बात पर किया है। हाँ, बेशक अस्जित से इसकी दोस्ती नहीं, लेकिन अस्जित इसके भाई जैसा था। अंदर कमरे में ईशा भी थी, जो तबीयत खराब होने की वजह से सो रही थी। वो दोनों इस कमरे में अकेले नहीं थे। ये बात अरमान को मालूम ही नहीं थी। घर आते वो इंतहा के गुस्से में अपने कमरे में आया था। अरमागान ने अरमान को ऐसे देखा तो वो इसके पीछे आया था, लेकिन अरमान ने कोई बात नहीं बताई। वो सिर्फ ये बात अपनी अनमोल और अस्जित के दरमियान रखना चाहता था। अब कल इनकी मेहंदी थी, परसों की रात बारात थी, परसों शादी थी और अब वो कर भी क्या सकता था। इनकार करता तो 2 खानदानों की रुसवाई होती और ऐसा वो नहीं चाहता था। कल की सुबह अजीब तारीखी लायकी घर इतना रोशन होने के बावजूद इसकी अपनी जिंदगी ही बुझ गई थी जैसे। खैर, वो क्या करता, मेहंदी का फंक्शन कंबाइन रखा क्या था। अनमोल जो सुबह से परेशान बैठी थी, ईशा को देखते ही वो ईशा की जानिब आई थी। ईशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसने ईशा को देखते कहा, जो मेहंदी के लिए मुकम्मल तैयार थी। क्या हुआ है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? और पार्लर वाली लड़की किधर है? ईशा ने इस लड़की के बारे में पूछा, जो लड़की अनमोल को तैयार करने आई थी और इसको अनमोल ने लाउंज में बिठाया था कि अभी थोड़ी देर वो रेस्ट कर ले। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर अनमोल ने ईशा को सारी बात बता दी थी। तो तुम अरमान को बताती कि मैं इस कमरे में मौजूद थी। अनमोल ने इसको नहीं बताया था। यार, वो इस वक्त मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थे। पता नहीं क्यों, वो बस उन्होंने अपनी झाड़ी और वो वहां से चले गए थे। अनमोल ने इसको सारी बात बताई। हाँ, तो वो बेवकूफी क्यों की तुमने? तुम्हें इसको बताना चाहिए था। मामा पापा मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान रहते हैं, और अब अगर तुम्हारी बात भी उन्होंने ऐसी बात सुनी तो वो बहुत टूट जाएंगे। मेरी नसीब ने इनको तोड़ दिया और तुम्हारी बेवकूफी इनको तोड़ डालेगी। लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है सब गलतफहमियों को खत्म करो। ये कहती ईशा खड़ी हुई थी और पार्लर वाली लड़की आई थी, जिसने अनमोल को तैयार कर दिया था। तैयार होने के बाद इसने अनमोल का हाथ पकड़ा और कहीं और साइड में ले आई थी। मेरी बात सुन अनमोल, हम वहां जा रहे हैं, कंबाइन फंक्शन है, लेकिन मैं कोई ऐसा सीन बना दूंगी कि तुम अरमान से खुलकर बात कर सको। तुम इसको सारी बात बताओगी।
کہ اس کمرے میں بھی موجود تھی۔ یہ کہتے ہی عشا نے انمول کو سمجھایا تھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کے قریباً 7 بجے کے قریب وہ لوگ سارے فنکشن میں پہنچے تھے۔ لان بہت اچھا سجایا گیا تھا چونکہ ارمان اور ارمغان کے گھر کا لان بہت بڑا تھا۔ سارے فنکشن وہیں ہوتے تھے۔ ارمان نے بھی کمبائن فنکشن پہ اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی گھر والوں میں سے کسی کو اعتراض تھا۔ وہ چلتی اسٹیج کی جانب آ رہی تھی اور اسٹیج پر پہلے ہی ارمان بیٹھا تھا، فون پر مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر انمول کی جانب دیکھا۔ ایک پل لگا تھا اور ساری بے وفائی کو سرکنے میں، لیکن وہ پھر سے اپنی برف کی دیوار کھڑی کر گیا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی تھی اور اٹھ کر اسٹیج کے کونے پر آیا تھا جہاں سے انمول نے اوپر آنا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ انمول کو اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دے۔ انمول بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں پر نہ جانے کتنی بے وفائی تھی، کتنی سرد مہری تھی۔ عشا نے انمول کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور وہ دونوں اس طرح سے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک رسمیں ہوتی رہی تھی لیکن ارمان نے ایک لفظ انمول کو نہ کہا تھا اور نہ ہی وہ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ سارے فنکشن میں وہ اس کو رسوا کر رہا تھا۔ غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر کے تھی۔ غلط نہ ہوتے وہ بھی اس کو غلط ٹھہرا رہا تھا اور اس کے علاوہ اسجد بھی مہندی میں نہیں آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایسے میں اسجد فنکشن میں چلا جاتا تو کافی بدمزگی ہو جاتی، اسی لیے انہوں نے کوئی بھی بدمزگی چاہی نہیں تھی۔ جیسے وہ نازک سراپا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا تب سے ارمان کا دل بار بار اس کو دیکھنے کی غلطی کر رہا تھا، لیکن ارمان فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ویسے ہی تھا جیسے اس کو رہنا چاہیے تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ صوفے کے ہاتھ پر سر رکھے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سر دبا رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جب اس کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی اسے لگا ارمغان ہوگا۔ وہ ارمغان ضرور اس کو یہی کہنے آیا ہوگا کہ نیچے چلے۔ خیر وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو اپنے ماتھے پر کسی کی ہلکی ہلکی انگلیاں محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو سامنے انمول اس کا سر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انمول خود بھی کنفیوز لگ رہی تھی لیکن اس وقت جو چیزیں اس کو عشا نے بتائی تھی وہ کرنے پر انمول مجبور تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ ارمان نے اس سے غصے سے سوال کیا تھا اور اپنے سر سے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں چاہ کر بھی سختی نہیں آئی تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ کھڑے ہوتے اس نے انمول کو اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ میں آپ سے معافی مانگنے آئی تھی، انمول نے اس کو جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی کی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جیسے انمول کا سراپا اس کے سامنے آیا اسے اسجد اور انمول ایک کمرے میں یاد آئے اور غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ اس سے پہلے وہ انمول کو کچھ کہتا خود ہی کمرے سے باہر نکلتا انمول نے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ انمول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری بات تو سنیں ارمان، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دیں۔ انمول نے اس کو کہنا چاہا تھا۔ میری بات سنو لڑکی، تمہیں اتنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اتنی پاک باز تھی تو تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تم سے جب میں نے پوچھا کہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے تو تم اس کی سائڈ کیوں لے رہی تھی؟ تم لوگوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں؟ ارمان کی بات پر انمول کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ کیسے اس کے تعلق کا حرام کہہ رہا تھا؟ وہ تو اسجد کو اپنا بھائی مانتی تھی۔ غلطی اس نے یہ کی تھی کہ ارمان کو یہ نہیں بتایا کہ اس وقت عشا بھی کمرے میں موجود تھی۔ اب میری بات تو سن لے ارمان۔ ارمان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا بازو کھینچ کے خود کے سامنے کیا تھا اور اسے کمر سے قریب کرتے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ مجھے آپ کے کسی سوال کوئی جواب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کوئی جواب نہیں مانگا۔ میں صرف اس رشتے پر اس لیے راضی ہوں کیونکہ میں دونوں خاندانوں کی رسوائی نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دنوں بعد دیکھنا میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سنتے انمول کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے تھے۔ ارمان کو اپنی کلائی پر گیلا سا مادہ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ ارمان کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انمول کو ویسے ہی چھوڑتے وہ باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں جب عشا آئی تو انمول کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ارمان کو بتایا تم نے؟ انمول اس وقت چپ رہی تھی، آنکھیں سوچنے کے سبب
सोचने के सबब पता लग सकता था कि वो रोई है। वॉशरूम में जाकर इसने अपना मुँह धोया था और मुँह धोते टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन वो रो ना सकी थी। जिस शख्स से इसका निकाह होने वाला था, वही इसको कुछ दिन बाद तलाक देने की धमकी दे रहा था। तो वो शादी ही क्यों कर रहा था? वो क्यों इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था? एक बेबुनियाद बात पर। खैर वो लोग घर आ गए थे। अनमोल ने ईशा को सारी बात बताई थी, लेकिन अब ईशा ने खुद अरमान से बात करने का सोचा। मगर ना अरमान ने इसकी कॉल उठाई थी, ना ही अरमान फिलहाल किसी से बात करना चाहता था। रात 2 बजे तक वो अरमान का फ़ोन ट्राई करती रही थी, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। अपने कमरे में आते ईशा ने अरमान का नंबर मिलाया था। अरमगान जो सोने के लिए लेट रहा था, अपने फ़ोन पर ईशा कॉलिंग देखकर फ़ौरन बैठा था। हेलो, हाँ ईशा। इसने इतने प्यार से ईशा का नाम लिया था कि ईशा जो जानती थी कि अरमगान इससे मोहब्बत करता है, मुस्कुराई। कैसे हैं आप? मरवतन ने पूछा था। वो डायरेक्ट ये नहीं कह सकती थी कि मेरी अरमान से बात करवा दें। मैं ठीक हूँ, खैरियत थी इस टाइम कॉल की थी। अरमगान की बात सुनते ही ईशा ने दिल से चाहा था कि काश परवाह करने वाला शख्स इसका नसीब होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। बेशक वो जानती थी कि अरमगान इससे मोहब्बत करता है। अरमगान ने अबिहा के सामने इस बात का इकरार किया था और ईशा ने कहीं जाते हुए ये बात सुन ली थी। खैर इसने फिलहाल अपने रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं था। अरमगान मुझे मेरी अरमान से बात करवा सकते हैं? ईशा ने इससे कहा था। हाँ, मैं तुम्हारी बात ज़रूर करवा देता, लेकिन वो घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। मेहंदी का फंक्शन कंप्लीट होते ही ये न जाने कहाँ निकल गया है। अरमगान की बात सुनते ईशा ने इस बात में सर हिलाया और इसे कहा था कि जब वो आए तो इसकी बात करवा दे। खैर देखते ही देखते सुबह हो गई और आज बारात का दिन था। अनमोल पूरी रात सो नहीं सकी थी और दूसरा इसकी आंखों में जागने के सबब इतना दर्द हो रहा था और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। खैर परवाह किसको थी? जिसकी वो दुल्हन बनने जा रही थी, इसी को परवाह नहीं थी तो वो अपनी परवाह क्यों करती? पार्लर के लिए जाने से पहले वो अपने घर वालों के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई थी। इतना ज़्यादा तो वो कभी नहीं रोई थी। इसकी ये पसंद की शादी थी, सब घर वाले जानते थे। लेकिन सब घर वालों ने यही समझा कि ये सब रुखसती की वजह से हो रहा है। पार्लर आकर वो जब तैयार होने के लिए बैठी तो बार-बार इसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। पार्लर वाली लड़की ने इसको शक की निगाह से देखा। क्या हुआ मैम? क्या आप इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं? इसके सवाल पर अनमोल ने मोटी-मोटी आँखें उठाकर इसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। रोने वाली आवाज़ में अनमोल ने इसे कहा था। कुछ पल बाद इशा जब इसको देखने आई तो हैरान रह गई। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। आतिशी रंग के लहंगे में मलबूस मुकम्मल मेकअप किए, बालों को कर्ल किए वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी कह सकता था कि इसको नज़र लग जाएगी। नज़र ही तो लगी थी इनके रिश्तों को। बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हारा नसीब इससे भी ज़्यादा प्यारा करे। ईशा ने इसको गले लगाया था। खैर वो इसको पार्लर से डायरेक्ट हॉल लाए थे। हॉल में आते ही वो ब्राइडल रूम में बैठ गई थी जब दरवाजे से असजद अंदर आया था। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन अम्मा और घर वालों ने मुझे मजबूरन बुलाया है। सब यही पूछ रहे थे कि इतनी दोस्ती होने के बावजूद मैं क्यों नहीं जा रहा। मैं किसी को कुछ बता नहीं सका। मैंने शायद तुम्हारी और अरमान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतफ़हमी पैदा कर दी है। तुम चाहो तो मैं इसे माफ़ी माँग सकता हूँ। असजिद ने सलाम दुआ के बाद इससे कहा था। नहीं, जब इसको इनको ही मेरा यकीन नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको मैंने वज़ाहत देनी है, ना ही तुम दोगे। ये कहते इसकी आंखें नम हुई थी। असजिद जानता था वो इस लड़के से कितना प्यार करती है। फिर भी अरमान ने इसके साथ ये किया था। अरमान ने जो एंट्री का सोचा था वो ये था कि अरमान और अनमोल खुद चलकर स्टेज की जानिब आएंगे। इसीलिए वो ब्राइडल रूम की जानिब आया था और अंदर से असजिद और अनमोल को देखकर वह हैरान रह गया और इसका गुस्सा फिर सवानेज़े पर जा पहुंचा था। ना चाहते हुए भी वो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ के बाहर की जानिब चला गया था और असजिद भी बाद में निकल गया था जबकि अनमोल सर पकड़ के बैठ गई। वो फिर इन दोनों को साथ देख चुका था और अब एक मेस क्रिएट करना था इसने। अरमगान मुश्किल से इसको हॉल में वापस लेके आया था और पूरे फंक्शन में इसका मुंह बना रहा था। एक मिनट भी वो साथ जाकर ना बैठा था अनमोल के और अनमोल यही चीज महसूस करती रही थी। खैर पता नहीं मुझे आगे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईशा को देखते ही इसने कहा था इसका सर हद से ज़्यादा फट रहा था और रुखसती करके जैसे ही इसको घर लाया गया था तो अरमान ने कहा कि इसके सर में दर्द है। वो पहले ही कमरे में चला गया था। अनमोल को भी इसके कमरे में लेके आया गया था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो अरमान कमरे से निकल गया। अनमोल जानती थी कि इसके नसीब में यही लिखा है, इसीलिए फौरन जाकर कपड़े चेंज किए, वजू किया और आकर नमाज पढ़ने लगी थी। जब वो वापस आया तो वो जाए नमाज पर सोई हुई थी। हाँ, अब मेरे सामने ड्रामे करके नेक और पाकबाज़ बनेगी नाजायज़ ताल्लुकात रखते हुए याद नहीं आया था इनको अल्लाह।
یہ کہتے ہی اس نے جیسے تہمت لگائی تھی اپنی ہی بیوی پر. خیر اس کا دل یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا کہ انمول ایسا کر سکتی ہے، لیکن دماغ میں ہزاروں سوچیں تھی اور ہزاروں سوچوں کا نتیجہ یہی تھا کہ ان کو طلاق دے دے گا. صبح قریب 8 کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو ارمان کمرے میں موجود نہیں تھا. اٹھتے اس نے شاور لیا تھا اور شاور لے کر ہلکا سا پنک کلر کا سوٹ پہنا اور ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی اس کے گھر والوں کو یہ بتانا کہ ارمان اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. وہ تو اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا. جیسے ارمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر پہلے جو تیار ہو رہی تھی اس پر پڑی تھی. مجھے اذیت میں ڈال کر کس قدر حسین لگ رہی ہے یہ. ارمان نے اس سے نگاہ چرائی تھی اور واش روم کی جانب چلا گیا تھا. واش روم سے باہر نکلا تو انمول اسی کا انتظار کر رہی تھی. چلے نیچے چلتے ہیں. وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی اس لیے نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی. میں آپ کے ساتھ نیچے نہیں جا رہا، آپ خود چلی جائیں. کہتی ہی وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا. ساری رات سو نہ سکا تھا اور اب سونا چاہتا تھا. آپ چاہتے کہ ہیں ارمان، اگر آپ نے طلاق ہی دینی تھی تو مجھے نکاح میں کیوں لیا آپ نے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، آپ کوئی بھی بہانہ کہہ سکتے تھے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد طلاق دے دی؟ تو کیا مجھے آپ کردار ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن ارمان کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے. ارمان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. میں جو بھی چاہتا ہوں اس میں تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے. میں جو کروں گا وہ بالکل ٹھیک کروں گا. تمہارے اور رشید کے جو ناجائز تعلقات. اس سے پہلے ارمان اپنی بات مکمل کرتا انمول نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور یہ بات ارمان کے لیے ناقابل قبول تھی. اس کا بس چلتا تو اس چھوٹی سی لڑکی کو اٹھا کر ایسا ہی تھپڑ دے مارتا اور اس نے انمول کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا. اتنی زور سے اس نے انمول کی دونوں کلیاں پکڑی تھی کہ انمول کو لگا کہ آج اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی جائیں گے. چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے. روتے ہوئے اس نے بس یہی کہا تھا. مجھے بھی درد ہوا تھا. اس تھپڑ کا درد نہیں ہوا. مجھے درد تب ہوا تھا جب تم اور اسد ایک ساتھ کمرے میں موجود تھے. ارمان کی بات سنتے انمول کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوتی. ہم اکیلے نہیں تھے ارمان، عشا ہمارے ساتھ تھی. اس نے کہنا چاہا تھا لیکن وہ کہہ نہ سکی. وہ کیوں کہتی جب وہ اس کا یقین کر ہی نہیں رہا تھا. خیر وہ دونوں لڑتے رہے اور پھر اسی طرح شام ولیمے کا وقت ہو گیا. ولیمے کے بعد وہ جانتی تھی کہ وہ واپس چلی جائے گی. اس کو یہی سکون تھا کہ چلو آج کی رات ارمان کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی. اور ولیمے کے بعد جیسے گھر آئی تو اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. اتنا روئی کہ جیسے عشا کو لگ رہا تھا کہ آج اس کا دماغ پھٹ جائے گا. تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عشا نے اسے بارہا سوال کیا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. عشا نے اپنے کمرے میں آ کر ارمغان کو کال کی تھی. ارمغان کیا بات ہے؟ یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے سوال کیا. میں ارمان سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں. وہ ارمان کے کمرے میں آیا تھا اور اس سے سوال کیا. بھائی ہمارے آپس کا معاملہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ یا کوئی بھی ہمارے معاملے میں بولے اور نہ ہی میں اس کی اجازت کسی اور کو دیتا ہوں. یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. ہم اسے سورٹ آؤٹ کر لیں گے. ارمان جانتا تھا کہ اب وہ اس کو شورٹ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا. سورٹ آؤٹ آئے گا میں بھی سوری وہ اس کو سورٹ آؤٹ نہیں کر سکے گا لیکن وہ پھر بھی وہ اس کو کہہ رہا تھا. ارمغان یہ سنتے ہی اپنے کمرے میں آیا تھا. اس نے عشا کو کال ملائی. یہی کہا تھا کہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. وہ خود حل کر لیں گے. عشا پھر بھی پریشان تھی کہ اس کی بہن کے نصیب میں رونا لکھ دیا گیا تھا. میری بات سنو انمول، کیا تم نے ارمان کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت کمرے میں موجود تھی میں؟ انمول جو 2 دن سے یہی تھی. عشا نے اس کو سوال کیا تھا. آج مکلاوے کا دن تھا اور شام میں ارمان کے گھر والوں نے اس کو لینے آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ گھر والوں کو ساری بات بتا دے گی اور ارمان کے ساتھ نہیں جائے گی. نہیں، میں نے ان کو نہیں بتایا اور نہ ہی میں بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے طلاق دینی ہے وہ دے دے. میں اس گھر میں واپس نہیں جا رہی. جیسے سلوک وہ میرے ساتھ کرتے ہیں مجھے نہیں جانا اس گھر میں واپس. یہ کہتی انمول چھت پر چلی گئی تھی اور چھت پر آتے آسمان کو دیکھتے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا. عشا نے یہ سب دیکھتے ارمان کو کال ملائی تھی. ارمان، میں جانتی ہوں یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے لیکن وہ میری چھوٹی بہن ہے اور تم میرے بھائی ہو. میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے رشتے میں دراڑیں پیدا ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ایک بے بنیاد سے شک کی بات کو بیچ میں لا کر تم دونوں اتنا بڑا رشتہ ختم کر دو. دونوں خاندانوں میں ناچاکیاں آ جائیں گی. یہ کہتے عشا نے اس کو سمجھانا چاہا تھا. ناچاکیاں پیدا کرنے والی وہی ہے. وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب عشا بول پڑی. جس رات کے بارے میں تم اس پر شک کر رہے ہو اس وقت میں اس کے کمرے میں موجود تھی. میری طبیعت خراب تھی. میں سو رہی تھی اور اسد اور انمول میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. وہ لوگ شادی کی تیاری کے لیے ہی میرے ساتھ بیٹھے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ ہم ڈیکوریشن کیسے کروائیں گے
और जब तुमने इसको कमरे से निकलते देखा था तो मैं अंदर ही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मैं उठ ना सकी, वरना मैं तो इस वक़्त ही तुमसे बात करने आ जाती। मैंने अनमोल को बारहा कहा कि तुम्हें इस बात का इल्म दे, लेकिन वो भी इंतहा की ज़िद्दी है और तुम भी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ये मसला हल करवा दूँ। ये कहते ही ईशा ने बात खत्म की थी और अरमान को लगा जैसे इसके सर पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। वो तो तलाक के पेपर्स भी तैयार करवा चुका था। मकलावे के लिए जाने से पहले वो अपने घर वालों को ये देना चाहता था। इसने वो पेपर अपने पास रख दिए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब अरमगान इसके कमरे में चला आया। चलो तुम्हारी बीवी लेने चलते हैं अरमान। अरमगान ने अपनी बात पर कुछ ना जवाब देते देखकर अरमान को के कपड़े निकाल कर दिए। वो तैयार हुआ और वो लोग अनमोल के घर चले गए। अनमोल जानती थी कि वो नहीं आएगा, इसलिए वो तैयार भी नहीं हुई थी। अपने कमरे में बिस्तर पर बेजान वजूद की तरह वो लेटी हुई थी। कहीं से नहीं लगता था कि इसकी अभी-अभी शादी हुई है। अभी वो लेटी रही थी, आँख लगी थी कि अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया था। इसे महसूस करके भी वो कुछ ना बोली। वो बोल ही नहीं सकती थी। अरमान जो अंदर कमरे में दाखिल हुआ था, अनमोल को यूँ बीमार पड़े देखकर इसको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था। अपनी लापरवाही पर इसका जी चाहा था कि वह अनमोल के पास बैठे, इससे पूछे कि क्या वाक़ई ईशा मौजूद थी? क्या वाक़ई इसके और उसके दरमियान ऐसा कुछ नहीं था? क्योंकि जिन घरों में वो पले बड़े थे, वहाँ पर यूँ लड़का-लड़की दोस्ती आम नहीं थी। लेकिन असजिद इसका कज़िन था और इसके साथ अ, बचपन से रहा था। वो इसकी दोस्त से ज़्यादा इसका भाई था, ये बात अरमान नहीं जान सका था। वो नीचे चला गया था, पीछे ईशा जो इसको बुलाने आई थी, इसने देखा कि अनमोल बुखार में तप रही है। अनमोल को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, इससे तो उठा भी नहीं जा रहा। ये सुनते ही सबसे पहले नज़र उठाकर ईशा को अरमान ने देखा था और ईशा ने एक मलामती नज़र इन पर डाली थी और अरमगान ने भी। शायद ये मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। अरमान ने अपनी आँखें मसली थी और वो लोग उठकर इसके कमरे की जानिब आए थे। अच्छा आओ बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अहमर की बात पर इसने नज़र उठाकर अहमर को देखा और अहमर के साथ अरमान बैठा था। क्या वो आया था? अनमोल का दिल धड़का था। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ले जाता हूँ अनमोल को। ये कहते ही इसने अनमोल की जानिब देखा था जो हैरानी से अरमान को देख रही थी। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। सारे घर वालों को इनकी नाराज़गी का इल्म हो गया था। सब बड़े नीचे जा चुके थे और सब बच्चे ही ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा बस ठीक है ना, जो बात है वो हमारे दरमियान में है। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम चलो। ईशा ने इसको चादर दी थी और वो चादर अनमोल जो पहन ना सकी थी, अरमान ने खुद सबके सामने पहनाई थी इसे। अनमोल का दिल धड़कना भूल गया था। वो इसके हाथ पकड़ते नीचे ले गया था। सब बड़ों ने इसको यूँ साथ देखकर खुश रहने की दुआ दी थी और अनमोल तो आमीन भी ना कह सकी। अब ये कौन-सा नया ड्रामा है आपका? गाड़ी में बैठते हुए उसने अरमान को कहा था। आप तो कह रहे थे कि तलाक के पेपर्स आप तैयार करवा चुके हैं, तो आज तो तलाकनामा आना था ना, ना कि आपने। खुद अनमोल ने इसको देखते इससे कहा था और वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। यार देखो अनमोल, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ तुमसे कि मैं इतने दिनों से इस गलतफ़हमी का शिकार रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता तलाक। ईशा ने मुझे सारी बात बता दी है, तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ईशा इस वक़्त तुम लोगों के साथ थी? अरमान के लहजे में अब की बात शर्मिंदगी थी। मैं क्यों बताती जब आपको मेरी साथ पर यकीन ही नहीं है? अनमोल की आँखों में ढेरों आँसू आए थे। अच्छा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेता हूँ। अरमान ने झुककर इसके पाँव को हाथ भी लगाया था। नहीं प्लीज़, अनमोल ने अपने पाँव पीछे किए थे। मुझे आपके साथ नहीं रहना। अनमोल ने ये कहते इसका हाथ हटाया था। प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। वो बहुत बच्चों की तरह कह रहा था। अनमोल रोते हुए भी हँसती थी। अरमान ने झुककर इसका माथा चूमा था। मैं वादा करता हूँ मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। एक गलतफ़हमी इंसान के लिए बहुत बड़े मसले बना देती है। एक दूसरे के दिल में गलतफ़हमी जन्म लेने से पहले ही आपको अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए। खत्म।